Where the lion? Big up Tati, a legend, Yorku, Benny, the father of me. Rangada dandadang, ayo, ayo, ye. Misena molugu gyalago tapu. Ero ubasai misena molugu tu. Allah beye shewa kamsene molugu gu. Allah de foluku nyo bedi wi. Umugi wanga antanga de mila fudoti. Fudi de nyawi fupu wala matiki. Kela bon fudi odede futeke itaki. Uchaye ngogi tataye hova. Fala de bumpisi fatoli muwakabo. We aini myo sumitaki baka. Mi boli mama je sisa faudu. We misene molugu aini miategi. Yo nelini meishe boy morgumbo. Tout le monde faigo mi hope taki ala we meke mbu auste mi dati de meke mbu misenga ne fugadu ala sanyego moi donc today mi kobakanga wa new video ateki wa today mi meke video et que fa ou c'est fi remarquer donc today mi kobakanga wa new video faut partager ngawe que fa mbegwe ti partager donc a video faut today avant thème au me fou d'accord ngami au me fou na d'accord ngami mambia fou partager la vidéo yaso surtout gu jeune bushi nenge picking gideon kuanye kwa ondode dia sabi o mesani ya souhaité kane gu ka wa de touye kane diwani ko meki son expérience libi son sani kane be denki son sani donc today mi konga vidéo yaso fou partager ngao à thème de ouais, donc voilà, famille Takia a un thème dit spécial, a un thème dit au mieux d'accord, mais des futaki son sani, di kande na la sama e wani takien, ma wande yekon, di ko taki son sani mu de yaso, son sani de yaso, di man kengi. Oh, son sani de yaso di mu kengi. Amwabi wan sama di mu mantaki son sani de yaso. Donc voilà, il y a des mecs qui me de yaso tide. So, donc Unaoda Idaimo, Wantagi, Yudina abonné, il est temps de t'abonner. Mais t'as qu'à faire un chez moi, mais bon, c'est pas grave. Mais hop, t'as qu'à là où il faut s'amuser. Donc, Yudina abonné, t'es invité ici, abonné, fi, et fait des vidéos, faut me dire, petit ou partager, ou liker, ou commenter, ou t'as mis en commentaire, ça ouais, denki, fou des vidéos, ou t'as mis, ça ouais, fi, son sandéa, son wani, ou make you un échange, bikako, t'as fait, me make a vidéo, ya. Ana fumi wan fudi mude taki bla 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 awa échange wani meki ngao donc vous me commentez et tag mi sawe denki fou des vidéos donc voilà c'est un sujet ini fou a sujet ya soko taki à tout partir de a sujet fa vidéo ya à tout partir a fo je suis parti à Guiou Didia Guyana ou d'État Guyana wan tagi taki to we sheke taki to de fou quoi fa chito wa mo sheke taki à paradis ekon ou à moi je sais taki fanchi à paradis fanchi à nawan paradis ça aide mes qui mitaki so fanchi te kontaya soto chade taki e kontaya to ofiama kon dai taki e konfu fuoko tanga bena a defu kotaki a defi la shiten kwa fanchi a want fanchi a soto fanchi a libitanga fanchi a libitanga sama amu komoto fanchi a so kwa Guyana da ekope omega star omen dishinga ondati giu da usheketa wa musheketaki awan paradis want anawan paradis fam tampo takinga wa yatok mi sabi sami etaki atinyali kabadi mieta fanshi aso sabi tinyali anatinde atinyali kabadi mieta ya en mi observer omesani miluku omesani dana par rapport à sami vécu ne demeki wani patingao futayi omesandi de yaso fanshi ate kota fanshi ofiyama wo kotanga to nala shiten ofiekon ne ye kotaki kande ye kwashiko fukomeki wan formation fi dia la Guyane ikakonda emeki a formation fi de mamwanta gi taki dio komoto kontaki ye komeki a formation de impoti ede fumeki bika ofi kwa fanshi ne kontaki afu polo namo la de ya polo meki la fête namo au compliqué gi bika yo meki la fête awan do wan pishi mabakate asandi kotaki kodu ina idwen datena akaba da sayodu yo waye mpochape
da so yo gwe buya kaba tena akaba aswai pasanga soandea tena akaba sandi be ko fudu ya dweng ya fuda igwanda baka adatide meki mitaki nala shiteng si sabi kelle saye kodu si sabi kelle taki asandi e kondude asiede yeko konda idwen te ya tidwen fade fi daigwe baka daigo baka fade fi daigo la Guyane baka godu saya bi fudwanda mamwanta yita ki fanshia to fanshia alibitanga usabi omesa maikon sandimi shitu omesa maikon kande de kopoti gita ki eye de do pedebem do di shinga ondati omeko ya so de naiwoko na fudide mu konta ki de ko profite fu fanshi de ko shidwa fanshi di shinga ondati dai ma omente yo profite pe yo profite omente yo shidonte wan pisho dwa ni libi ni to yo regrette ndakisan nkome yali milashi kaba luku omenten fumi libi milashi kaba da mwani tagi taki teyo kontok fade taki ekon poti ede wanta pishitu kande omesema ewani komoto fikala Guyane taki de kwa fanshi fude mfeni wa mo bete libi samia futaigi imantanga ni sefi fimu supporte omesa nidea fam de mi gitolinga omesa mamlo bitakinga sama dai temie ye den kotaki a desandi de sama itakito omefu eta fanshia so mana futia ifi na okoliu omesa ma eta fanshia franchement mi tagi we fuki fu mi ati na futia ifi gidenso mafudide mucha netaki de tana Europa a 2020 ude 20 ude da nya 20 ya da iwani tiane taki etana Europa da yenya pina fu Europa fudi mucha nende no wa mudenki somo udenki fugonga feshi bika yoshido ya swete ken taki fudi mucha taki yeta yaso ma mwanta agi taki kadedi otaya dio pasatinyali 20 ali di 10 ali to dio do de ali de fudi etaya da dia tiko kwa nyede intaki no sani mukengi da beina atede ayugwegi kaba tempasa kaba da no foshi kande yo komoto yo wani gota Guyane baka yo wango seti libianda da yo gobigi alasani a zero nanda no wa mwede nkisomo usukufucha kengi kong usukufucha konikong ate pasa gau ate pasa ala one day de pasa tok ala one day de pasa agandi we gandi ala one day de pasa agandi we gandi da ya wani taki ikoshido yaso omententiali ate iko gandi foshi da yowani go seka isefia la Guyane ofide yaso ko taki ne yeseka isefia na yeseka isefia na taki fudio dai go tanda baka okay dati de bum dati dia wambunsa ni yede ya yeseka sifudio go dai go baka dio komo gandi ma ufamu de taki ate yuko gandi foshi wani go seka isefi na pei komoto autanga gi de gansa ma bu antake taki fo fete edia fuloti peu importe pei komoto one day yo kondi wani dai gwa ikonde baka one day yo kondi wani dai gwa ikonde baka da ya wani wakti tia lati foshi da yo wani dai gwa ikonde wampishim betaki pasape desa madie komoto a Guyane ya na Guyane ya wantaki pardon desa madie komoto fanshi ya da de gwa Guyane atede gwa Guyane da de wango pe omestar ye amina amang lukumino lukufan wait de ishimi lukumwagi di mierei monai mekisa ma akopoti puili awai mekisa ma noko koli umo ofuansa ma ita fanshi nya wango pe star ya Guyane nda kon fi lukwenko onda iwaka fi gwa peyego bika anya 20 ya kota kido ayali di pasanda 2019 mi observe omesani a situation fu omefu deta di Guyane nanda wanta yutaki udebu franchement awanga en fierté gimi udebu anda ça de meki udebu atutaki alibia facile giunanda alibia facile bika atutaki osusani awanga ntanga sanya Guyane awanga problème omefu de apetem taki udebu wabi kande wabi uyu osu yabi woko yabi wagi de sanyape gibi mfeni taki idebu want alibi dia biapeto alibi dia biape na exactement asem libide omendieta fanshia na asem libiape diabi na yosu kande wan piki so any den kande baidiosu mana yosu gwa woko
kwa usu abide wagi ne ndia pe kaba da ufu de sanya pe ofi abide na yukonde da wanta gi taki ide bum bika ome food ide ya beta yu taki a sujet ya so futide a o me d'accord a o me na o d'accord mais mambia futa ki mbia fu partager aussi sambo antaki mo metaki pi be na mtaki pi te be na mkola chwa piki so fa sujet fumi mais bon c'est pas grave vous sambe wani partager nga otidia nya video ni futide na wanta gi taki yu deta fanchia so kaba o metenti ali ne che taki ali bi fanchia so ana ishuti gimo ubo fute ki force le ubo fute ki pina o shtaki ali bi na ishuti gimo eke gube kon pass foi fi de akaba passa 20 ali di 10 ali mi asabi gomoanda nya alibi na ika igimo sukufu chawa nkengi kwa eni libini sukufu chawa nkengi kon ofuna bigiyo bigise ka isefi fi muda igwa ikone baka opo seki meki moiti en utu di dena la guyananda udi wan kwa fanshi cho def kwa fanshi umusabita ki dio ko yaso awo ko tanga fi mugonga feshi boy chofu kande iwan ko ya fi mukota ishido elukuta isei da chape afai wanitu ma wanta yitaki aiteyo lashi da foshi iteke a décision foshi iteke a décision de taki wani kota fanshi a football isefi den ki bun foshi iko a sujet futi de a vasta bika a o meten sani de futaki mami na o mataki ala wan fu mutaki ala a video na piki langa o langa da me wanya video langa tumishi wanta piki sani tumi a futaki ape o mesa makande de ape e wani seni de piki fu de kwa fanshi a so taki de seni de piki fu de kwa fanshi fu de piki fu de mwabi wa mo bunlibi wanta yu taki afanya ape umudenki o meton foshi wat no te yelu kude sanje passa fanchi a so tok surtout a des quartiers ni to te yelu kude sanje passa fanchi wanta gi taki alibi fanchi a dangereux modu fu la Guyana da sefi a dangereux modu fu la Guyana yo taki o seni pikin ko ya fu wambete libi ko taki fu puwa ni so sanini imdenki foshi iwando asanyape donc voilà de chimbia fu partager nga otide mi na oli olanga tumishi so mkwa blues dimwe ya me ko piki so pub Chablous di mweya, mi baye na site for Obey Your Body, www.obeyyourstyle.com of mi a trompe. Mi poti anenje, na ape mbaya blusi ya na site. Na piki moya moya, kufa meki ya bakam, na ofoyu bakatumeshe. Na piki moya moya, en plus a qualité, impeccable. Te ipayen, da esenye kongi ayo sui na ipayi frais de port. Donc voilà, na pemba ya impi fumia. Donc voilà, dishimbia futaki nga futide, mi espere taki mi ataki ipi tumishi. Donc dese madina abonnete ou abonner ou partager ou liker ou mitibaka aino en prochaine vidéo. Voilà, ou passa wambundei.